हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम खुशबू एंड आज के ब्रांड न्यू व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप केदारनाथ जाके आए हो और आते समय आपको रेस्ट करना है, आपको कोई नेचर टच एंजॉय करना है और फिर लग्जरियस स्टे भी चाहिए, तो मेरे पास एक बहुत बेस्ट लोकेशन है एंड नेचर टच एंजॉय करने के लिए दिस प्लेस इज बेस्ट प्लेस फॉर यू। और आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी पूरी ये प्लेस। तो चलिए रेडी हो जाइए। तो जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे आपको हर तरीके की खूबसूरती देखने मिलेगी, वैसे ही आप देख सकते हैं साइड व्यू में बर्फीले पहाड़ है, स्नोई माउंटेन्स एंड बहुत ही फ्रेश एयर है यहाँ पर। आप यहाँ पे बहुत एंजॉय कर सकते हैं, रिलैक्स फील कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक सरप्राइज और दिखाने वाली हूँ, वो देख के तो आप दंग रह जाओगे। तो पहले चलिए दिखाते हैं आपको। आप फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ यहाँ पर आके चिल कर सकते हैं। यहाँ पे हर तरीके के फ्लावर्स आपको देखने मिलेंगे, बहुत ही प्यारे प्यारे एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स यहाँ पे है और काफ़ी अच्छी तरीके से इसे मेंटेन भी किया है, पूरी तरीके से क्लीन है और यहाँ पे आके सच में बहुत रिफ्रेश्ड हो जाते हैं। ये देखिए ऑल टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। वाओ, तो 2 दिन तक दर्द बना रहेगा। जैसे आपको कहा था सरप्राइज लोकेशन, तो ये है सरप्राइज। इससे आपको ऐसा मिलने वाला है। चलिए आपको ले चलते हैं योगा मेडिटेशन रूम, वो भी है यहाँ पर। अगर आपको रिलैक्स करना है तो आप योगा मेडिटेशन भी यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं और वो मैं अब आपको दिखाऊंगी। So these are yoga rooms. चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टॉप करो, स्टॉप करो।
सूर्य बटर टाकायचं, बटर टाकतो मस्त. चालू है, अपन ऐसा करते भाई, बाहर में हाथ ऊपर करेगा. 1 2 3 ट्रेक वेंचर. चला घर पे चलो. ये बंद करते